और शाफायतर कांडारी रासूलुल्लाह या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि और शाफायतर कांडारी रासूलुल्लाह शाफायतर कांडारी रासूलुल्लाह या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि हां हाय हां এই লাইটটা দিও না লাইটটা দিও खुदा रखा नूरे तो या रोजनी साहबातेर वाणी तार मुख सुनी खुदा रखा नूरे तो या रोजनी साहबातेर वाणी तार मुख सुनी खुसरा कोना माबुद नहीं शुधु एक अल्लाह दूसरा कोना माबुद नहीं शुधु एक अल्लाह या मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि नबीजी আমার নূরের পুতুল নবীজি আমার গোলাপের ফুল नबीजी আমার নূরের পুতুল নবীজি আমার গোলাপের ফুল নহে গোলাপ নহে পুতুল শুধু এক আল্লাহ নহে গোলাপ নহে পুতুল শুধু এক আল্লাহ ইয়া মুহাম্মদ ইয়া মুহাম্মদ ইয়া মুহাম্মদ মুস্তাফা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইয়া মুহাম্মদ মুস্তাফা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি खुदा रखा नूरे तो या रोजनी साहबातेर वाणी तार मुख सुनी खुदा रखा नूरे तो या रोजनी साहबातेर वाणी तार मुख सुनी अरे नहे गोलाम नहे पुतुल रदु एक अल्लाह नहे गोलाम नहे पुतुल शुधु एक अल्लाह या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि हाय हाय हां नबीजी আমার কাবা রোগ কাবা নবীজি আদম শফির রোগ বাবা নবীজি আমার কাবা রোগ কাবা নবীজি আদম শফির রোগ বাবা তোর নবীজির প্রেমে কালা হইয়া উতাল্লা নূর নবীজির প্রেমে কাবা হইয়া উতাল্লা ইয়া মুহাম্মদ या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि सफायतर कांडारी रासूलुल्लाह सफायतर कांडारी रासूलुल्लाह या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि 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 या मोहम्मद मुस्तफा नबी
আমাদের মাঝখানে আরো উপস্থিত আছেন জনাব মোহাম্মদ আসাদুল ইসলাম সরকার, সদস্য ময়মনসিংহ দক্ষিণ স্বেচ্ছাসেবক দল, সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক, কৃষক দল, গফরগাঁও থানা। আরো উপস্থিত আছেন মাহবুবুল আলম হিমেল, যুগ্ম আহ্বায়ক, গফরগাঁও উপজেলা ছাত্রদল। আরো উপস্থিত আছেন জহিরুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক, ৫ নং যশোর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দল। ধন্যবাদ সকলকে।